जो शहजादी के भाई हैं उनका ये कहना है कि दोनों के जिस्मों पर काले धब्बे थे, उसके अलावा उनके होंठ नीले हो चुके थे। दरख्वास्त दायर की जाती है, मामला अदालत तक पहुंचता है, कब्र कुशाई का हुक्म दिया जाता है कि जिस्म तरोताज़ा था या कब्र से बदबू नहीं आ रही थी बल्कि उसकी जगह कोई खुशबू महसूस की जा रही थी, तो ऐसा होना मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़रा इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज जिस वाक़े के मुतल्लिक मैं बात करने जा रही हूँ आज की वीडियो में, वो वाक़या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। चंद दिन से मैंने उसको देखा भी, फॉलो भी किया और उस पर बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई। एक तो वो अहम वाक़या है, उस पर बात करनी चाहिए ताकि जो भी उस में मुलव्वस है उसको सज़ा मिल सके। और दूसरी बहुत बड़ी वजह वो ये है कि उस वाक़े के साथ बहुत सी चीज़ों को नत्थी किया जा रहा है, बहुत से ऐसे पहलू बताए जा रहे हैं जो दुरुस्त नहीं हैं। तो उस पर मैं ज़रूर आज बात करना चाहूँगी कि ठीक है, जो वाक़या हो जाता है, जो हक़ाइक़ है उनको सामने आना चाहिए, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ तवहम परस्ती और बिदात से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि कल को आपसे इन तमाम चीज़ों के सवालात भी होंगे। तो वाक़े का जिक्र कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपसे गुजारिशात कुछ करना चाहती हूँ वो करूँगी। 24 जून को कसूर का एक इलाका गांव है, खड़ेपड़ गांव, वहाँ पर एक वाक़या पेश आता है। पसंद की शादी होती है शहजादी और शराफत के बीच। 17 साल की लड़की, 22 साल का लड़का, बड़ी खुशी खुशी शादी हो जाती है। और ये भी बताया जाता है कि दुल्हन जब तैयार होने के लिए सैलून जाती है तो वहाँ पर वो बहुत खदशात का इजहार भी करती रही कि मेरा दिल घबरा रहा है, दूल्हा का सदका दिया जाए। ये भी बताया जाता है कि उसने दूल्हा का सदका ख़ुद भी दे दिया। उसके बाद खुशी खुशी रुखसत होकर वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल कोई और नहीं, उसके मामू का घर है। मामू का घर जहाँ पर उसके 7 कज़न्स उसके शौहर समेत मौजूद हैं, जिनमें 6 बहनें और एक इकलौता भाई शराफत। और जो शराफत की वालदा इंतकाल कर गई थी, उसके बाद शराफत के वालिद ने दूसरी शादी की, तो 3 उनकी और बहनें भी वहाँ पर दूसरी वालदा से मौजूद थी। तो सब बताते हैं बड़ी राज़ी खुशी मोहब्बत की शादी हुई। वो घर जाते हैं, शहज़ादी की बहन उनको खुदा हाफिज़ कहती है, लड़की के जो ज़ेवर हैं, जो चीज़ें हैं वो समेटती है, घर वापस आ जाती है। उसके बाद कॉल करती है अपनी बहन को, फ़ोन नहीं उठाया जाता। बहनोई को कॉल करती है, फ़ोन नहीं उठाया जाता। उसको लगता है शरारत में हमें तंग करने के लिए फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा जब राब्ते की कोशिश करते हैं तो भी यही सूरत हाल पेश आती है। फिर दिल में खदशात पैदा होने लगते हैं कि क्या हो गया है कि कॉल बैक भी नहीं आई, किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं आया, ये मामला क्या है। तो वो नौब्याहता जोड़े के घर पहुंचते हैं, जो कि शादी ही की रात का वाक़या है ये तमाम। घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा खुला है और जो लड़की है शहज़ादी वो बिस्तर पर लेटी है और जो उसका हस्बैंड है शराफत वो भी वहीं पर उसके सीने पर सर रखे मौजूद है और दोनों की सांस नहीं चल रही। वो एकदम परेशान हो जाते हैं, पहले समझते हैं कोई बेहोशी तारी होगी, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो नौब्याहता जोड़ा इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुका है। किसी को यकीन नहीं आता, क्योंकि वाक़या ही ऐसा है कि एकदम क्या हो गया कि ये सब हुआ। उसके बाद एक और हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो तस्दीक करते हैं कि तकरीबन रात के 3:30 बजे शहज़ादी इस जहाने फ़ानी से चली गई और उसके 1 घंटे बाद यानी 4:30 बजे के करीब शराफत का भी इंतकाल हो गया। अब तशवीश का बाइस बनता है, बहुत से खदशात, बहुत से सवालात सर उठाते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद जनरेटर का धुआं ऐसा था जिससे ये दोनों अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, लेकिन बताया यह गया कि जनरेटर तो कमरे से बाहर था। फिर जो शहज़ादी के भाई हैं उनका ये कहना है कि दोनों के जिस्मों पर काले धब्बे थे, उसके अलावा उनके होंठ नीले हो चुके थे, जिससे ये खदशा तक़वियत पकड़ता है कि कहीं ना कहीं ये जहर देने का वाक़या है, या शायद उन दोनों ने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिसमें जहर मौजूद था। दरवाज़ा खुला था, जिस पर लोग ये भी कह रहे हैं कि दूल्हा के ख़ानदान की तरफ से ऐसा इक़दाम किया गया, यानी उसके वालिद पर भी शुबा किया जा रहा है, उसकी दूसरी वालदा पर भी शुबा किया जा रहा है। लेकिन कहा यह गया कि उनको दफना दिया जाए। इतनी सारी चीज़ें देखने के बावजूद उनको ज़मीन के सपोर्ट कर दिया गया,
ان کو آخری سفر پر رخصت کر دیا گیا. لیکن جو لڑکی کا بھائی ہے وہ اس بات پر مانتا نہیں کہ یہ اس طرح سے ایک دم سے اس کی بہن اس دنیا سے چلی گئی. درخواست دائر کی جاتی ہے, معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے, قبر کشائی کا حکم دیا جاتا ہے. پہلے کہا جاتا ہے کہ 26 ستمبر کو قبر کشائی کی جائے گی, لیکن پھر اگلی ڈیٹ مل جاتی ہے اور فائنلی 4 اکتوبر کو قبر کشائی ہوتی ہے. اب وہ جو معاملات میں آپ سے بیان کرنے والی ہوں اور آپ سے کچھ گزارشات سامنے رکھنے والی ہوں کہ جب قبر کشائی ہوئی وہاں پر جو مناظر دیکھے لوگوں نے یا جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہمیں اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے, وہ درست نہیں ہے. قبر کشائی ہوئی, ڈی این اے کے لیے سیمپلز لیے گئے اور ظاہر ہے گھر والوں کو محبت ہے اپنی بہن سے, اور چونکہ یہ بے قصور اس دنیا سے چلے گئے تو شہید ہوئے, اور شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں. تو اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جسم تر و تازہ تھا یا قبر سے بدبو نہیں آ رہی تھی بلکہ اس کی جگہ کوئی خوشبو محسوس کی جا رہی تھی, تو ایسا ہونا ممکن ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ معجزہ ہو گیا, یہ اللہ کے بہت نیک لوگ تھے. یہ سچ ہو سکتا ہے, وہ بہت نیک لوگ ہوں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ چونکہ بے قصور بے گناہ موت ہو گئی ان کی, تو وہ شہادت کے درجے پر بھی جا سکتے ہیں. لیکن معجزات صرف پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو کسی انسان سے منسلک کر دینا یا یہاں تک کہ عبادت گار سے منسلک کر دینا وہ غلط ہے. خدا را جذبات کی رو میں بہہ کر یہ مت کیجیے اور ایسی چیزوں کو شیئر بھی مت کیجیے. اس کے علاوہ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے, تو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. کوئی بھی زندہ شخص اس طرح سے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا, اور نہ ہی اگر ہم دوزخ کی بات کریں اس کا کوئی عذاب دیکھ سکتا ہے. یہ سارے نا غیب کے معاملات ہیں, یہ اس جہان سے جانے کے بعد کے معاملات ہیں. زندہ لوگوں کو یہ معاملات نہیں دکھائے جاتے. تو ہمارا مذہب بہت خوبصورت ہے, اس کو کچھ تھوڑا بہت ہم طالب علم کے طور پر ہم بھی پڑھتے ہیں, بڑوں سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں کہنی چاہیے جو کل کو ہماری پکڑ کا ہی باعث بنے. جی بالکل ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ ابھی دولہا کی جانب سے نہ گھر کا وزٹ کرنے دیا جا رہا ہے, نہ دیکھنے دیا جا رہا ہے, نہ کوئی بیان سامنے آ رہا ہے, نہ ہی پولیس اس پر بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی دونوں کی جانیں چلی گئیں. ڈی این اے سیمپلز حاصل کر لیے گئے ہیں. 3 ہفتے بعد یعنی 25 تاریخ کو اسی مہینے اکتوبر میں رزلٹس سامنے آئیں گے, پھر کچھ فیصلہ ہو سکے گا کہ معاملہ کیا تھا. لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں سلجھتا یا کوئی حتمی بیان یا حتمی رزلٹس سامنے نہیں آتے, آپ ضرور ان بچوں کی کے لیے آواز اٹھائیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. آپ شک کا اظہار کر سکتے ہیں, عدالت میں جا کے آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کی وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ مت دیجیے جو چیزیں ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتی اور جن کی گنجائش بھی موجود نہیں, ان سے دور رہیے. ہم بھی آواز اٹھائیں گے, دیکھیں گے کہ اس کو پرسو بھی کریں گے اور حقائق آپ کے سامنے لائیں گے. گھڑی گھڑائی باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں پہلے بھی بہت بار ریکویسٹ کر چکی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں شادی شدہ جو نوپیافتہ جوڑا تھا ان کی جانیں گئی ہیں, جن سرکمسٹانسز میں گئی ہیں, اگر کوئی ان کے قتل میں ملوث ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. اور بہرحال وہ نیک روحیں اللہ کے پاس جا چکی ہیں, اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بھی بہتر انصاف کرنے والا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.